everyone, my name is Sherita Ninja Febrianti as speaker. And my name is Anissa Nurfitria as interpreter. Kota Lama sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang, menyaingi Lawang Sewu dan Klenteng Sampokong. Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental terasa dari bangunan-bangunan yang ada. Kota Lama has become one of the most popular tourist destination in Semarang, rivaling Lawang Sewu and Sampokong Temple. This place is famous for its strong European feel from the existing building. Komplek Kota Lama sudah ada sejak tahun 1700-an dan menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu. The Old Town Complex has been around since the 17th and was one of the center of the Dutch government at the time. Banyak orang yang menyebut kawasan Kota Lama sebagai Little Netherlands berkat gaya bangunannya yang berbeda dari daerah sekitarnya. Many people refer to the Old Town area as Little Netherlands thanks to its building style that is different from the surrounding area. Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan Kota Lama ini menjadi salah satu cagar budaya terluas yang ada di Semarang. Sekitar 50 lebih bangunan lama di kota ini tetap kokoh berdiri dan masih difungsikan hingga sekarang. After Indonesian independence, the Old Town area became one of the large cultural heritage sites in Semarang. About 50 more old buildings in this city still stand strong and are still functional today. Ada banyak tempat dan aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang. Salah satunya adalah Gereja Blendu, yang merupakan saksi sejarah langsung perkembangan kota Semarang karena telah berdiri sejak tahun 1753. There are many exciting places and activities that you can do when visiting the old city area of Semarang. One of them is the Blendu Church, which is a direct historical witness to the development of the city Semarang because it has been established since 1753. Bangunan ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Bagian atapnya berbentuk setengah lingkaran seperti kubah masjid berwarna merah. This building has unique building architecture. The roof is shaped semicircle like a red dome of the mosque. Karena bentuknya inilah gereja ini dikenal dengan nama Gereja Blendu dan menjadi landmark paling terkenal di Kota Lama Semarang. Because of this shape, this church is known as the Blendu Church and is the most famous landmark in the old city of Semarang. Selain itu, bagi Anda pecinta barang antik, bisa mampir ke Pasar Kelitikan Kota Lama. In addition, for those of you who love antiques, you can stop by the Kelitikan Market Kota Lama. Berbagai pernak-pernik barang tempo dulu bisa Anda temukan di pasar ini seperti mobil, hiasan dinding, perangko, dan lainnya. Harga tiap barang pun relatif murah, terutama bagi para kolektor barang tertentu. You can find various knickknacks for the past in this market, such as cars, wall hanging, stamp, and other. The price of each item is relatively cheap, especially for collector of certain item. Pasar ini selalu ramai pengunjung yang tidak hanya ingin berbelanja, tapi juga berfoto dengan barang-barang kuno yang unik. This market is always crowded with visitors who not only want to shop but also take picture with unique ancient items. Jika tidak ingin lelah berjalan kaki mengelilingi Kota Lama, Anda bisa menyewa sepeda ontel di Gedung Popo, tepatnya di bagian Tourist Information. Selain menyewakan sepeda, petugas di sini juga menawarkan guide yang akan menemani perjalanan Anda sambil menjelaskan sejarah setiap bangunan yang dilewati.
If you don't want to get tired of walking around the Kota Lama, you can rent an on-tail bike at the Popo building, to be precise, in the tourist information section. In addition to renting bicycle, the staff here also offers a guide who will accompany your trip while explaining the history of each building that is passed. Anda pun dapat berkeliling secara bebas menyusuri gang-gang kecil Kota Lama untuk mengeksplorasi lebih lanjut bangunan-bangunan unik yang ada. You can also wander freely through the small alleys of the old town to further explore the unique building that exist. Selain sepeda ontel, Anda juga bisa sewa motor Vespa atau skuter di tempat ini. Besides bicycle, you can also rent Vespa, motorbikes, or scooter in this place. Hal yang wajib tidak boleh terlewat tentu saja berfoto di tengah bangunan kuno bergaya Eropa. The thing that must not be missed, of course, is taking picture in the middle of ancient European-style building. Banyak bangunan lama yang masih berdiri kokoh dan bisa Anda jumpai seperti Cafe Spiegel, pabrik perahu layar, dan kantor pos. Kebanyakan bangunan yang ada pun masih difungsikan dan beroperasi dengan baik. Many old buildings are still standing strong, and you can find such as Cafe Spiegel, Perahu Layar Factory, and Post Office. Most of the existing buildings are still functioning and operating well. Jika ingin lebih otentik, Anda juga bisa mengunjungi bangunan tua terbengkalai yang memberikan cerita dan kesan unik tersendiri. If you want to be more authentic, you can also visit an abandoned old building that gives its own unique story and impression. Thank you.